It's dangerous to run around here, boys. Grandpa, hurry! Hurry up! Grandpa, you're too slow.
Ah, hola a todos chicos, ¿cómo estamos? Pues bueno, bienvenido un día más al canal Solilandia. Y aquí habéis visto la intro del juego, ¿no? Por eso no me veíais, porque yo estaba afuera, ¿no? Aquí fuera de cámara. Ya estáis viendo la intro del juego que hemos tenido de este pedazo de juego de Premonition, un título de Play 3 que quiero comentar con vosotros. Ver qué tal está, ¿no? Ver qué nos parece, si nos gusta, no nos gusta, ¿no? Entonces, me he decidido por este juego hoy, ¿no? Aparte de eso, es un juego que creo que está bastante bien. Entonces, quiero comenzarlo con vosotros, ¿no? Pues qué tal. Y recordaros que yo estoy muy contento, porque ya somos 5.000 en el canal, 5.000 personas que están aquí suscritas al canal. Bueno, 5.000 y algo. 5.000 y pico personas que somos ya. Y la verdad que estoy. Vamos, no tengo palabras para agradeceros de verdad que estáis aquí día a día apoyando el canal, ¿no? Ya sabéis que esto sin vosotros no funciona. Entonces, somos como una comunidad, ¿no? Una familia, vamos a decirlo así. Cada vez que me pongo aquí en directo, claro, ¿qué haría yo sin vosotros, no? No sería yo aquí, ¿qué hago yo aquí? Porque si no estáis vosotros, no tiene sentido, ¿no? Entonces, de verdad, muy agradecido con todos vosotros por estar aquí día a día, por no perderos los vídeos, los directos, por comentar, por las visitas, por los likes, muy importante, por los likes también, en fin, por todo, de verdad. Y It's antes de dangerous to nada, run quiero around here, saludar a boys. Luis Gamer, que está por aquí, modo difícil Grandpa, también. hurry! Hola chicos, habéis Grandpa, llegado it's los your primeros hoy turn. al especial, ¿no? Bueno, vamos a decirlo hoy especial, ¿no? Vamos a una cosa normal hoy. Ya haremos un especial cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, por supuesto. Quiero hacer lo que es un especial, pero bueno, cuando lleguemos, ¿no? Dicen por aquí, increíble la intro, felicidades de nuevo. Muchas gracias, Luis. Dice, hola, bro, un gusto volver a verte después de tanto tiempo. Pues sí, hace que no nos vemos, ¿eh? Modo difícil, hace mucho ya. Me contaste con Lucía y los demás muchachos. Lucía te manda saludos, Somi. Mándale a ella también y a ver cuando la vemos por aquí. Que ya tengo ganas, hombre, de que entréis todos aquí a los directos, ¿no? Que echamos aquí una orilla aquí divertidas, ¿no? Que de lo que se trata. Dice Lucía y los demás te mandan felicitaciones. Nos dijeron que te mandemos saludos de su parte. Sí, sí, que a ver cuando entran, tío, a ver cuando ya pueden entrar. Estamos aquí todos aquí en directo, ¿no? Y hombre, y a disfrutar de los títulos, ¿no? Pues hoy os traigo el título de Premonition, la versión Director Cut, que es una versión que salió justamente 3 años pues cuando se estrenó esta, porque esta versión fue en el 2000, creo que 2010 más o menos, y esta, la de la versión esta, se hizo 3 años después, la del director, ¿vale? Entonces es un juego totalmente renovado. No sé exactamente lo que le han metido, porque yo este juego no lo he jugado nunca. Pero lo mismo le han metido algo interesante, ¿no? La última versión de este juego la vamos a jugar en Play 3, ya sabéis. Así que nada, vamos allá, ¿no? Vamos a comenzarlo. Opciones. Violencia activado. Desactivado. A ver, cambio eso. No tiene para la cámara los sonidos. Vale, luego empezamos así ya. Vale, pues venga. Vamos a una nueva partida. Nueva partida. Vale, vamos a empezar a ver qué tal el juego, a ver si nos gusta. Pinta bastante bien, ¿eh? Es de miedo, con su toque de evasión, de disparo, de... Bueno, no quiero decir tampoco mucho, que si no, ya pierde la chispa, ¿no? Muchos monstruos, mucho miedo. En fin, vamos a empezar a ver qué tal. Dice Lucía y yo estamos en videollamada reaccionando a tu directo. Vale, hombre. Qué pena que no pueda ver, pero bueno.
Todo el tiempo se volverán en un cerrar de ojos de alegría. I want to hear another story. Yes, of course. Oye, por cierto, ¿me escucháis bien o me escucháis por debajo del juego? How about a special Decídmelo por one? abajo del juego. This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be, but it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to Vale, hear se it. escucha bien, ¿no? Vale, vale. This way, I won't be scared. Will you turn on the TV then? Leave the sound down like always. Now, listen. This Ya me quita la gafa ya is 80 important. veces. At Me times, ensucia la gafa una we barbaridad. must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Hostia. Este juego un poco ida de olla. Ya estoy avisando, está un poco ida de olla. Bueno. Vale, me voy a poner por aquí para que podáis ver. Cuidado. Para que tenemos el control de yo, ¿no? Nuestro protagonista. Could you wait just a little longer? This won't take long. Lo que dicen, esto no sé. Eso es lo que dicen. Pero el tío me dice que ojalá esté por aquí en el chat. Dice, las señales bajan por el pensado, sí, por eso no entra en tu directo. Ah, que baja las señales por ahí. Ah, claro, entonces claro. Un maniquí para colgar trajes. Santi, George, Morgan. Estos somos nosotros, no somos George. George Morgan, ¿vale? Nuestro protagonista. Abrir. Y no abre la puerta. ¿Cómo abro la puerta? Es lo mismo, ¿no? Could you wait Puedes esperar, dice. just a little longer? Dice, Lucía me dice si sigo compartiendo el directo. Me pregunto, This me won't preguntó, me take dije que por ahora long. utilizo mi laptop para ver directo. Ah, vale, vale. Todo el mundo compartiendo, chicos, dando like, de todo. Yo creo que me lo merezco, ¿no? A ver aquí. Sorry to keep you waiting. It will start soon.
It's about time to get started. Vale, era dándole a la tele. Zach. Zach, can you hear me? It's me. Yo, York. Mi nombre de jamón. If you can hear my voice, Yo. could you respond? Jamón York. Que muy pronto volverán todos y así seguirá la tensión y la diversión aquí en el chat. Bueno, nos espera este verano, vamos, nos espera aquí un verano I thought you de went to sleep. estrenos, de juegos, de miedo, de acción, de aventuras, carreras, nos espera The crime pero took vamos. place out in the country un this pedazo de verano aquí en el canal, ¿eh? Ya voy Let's take it avisando. slow. Okay, Zach? Este juego salió en el 2013. Estamos jugando una versión última que salió, la versión del director. El director un pedazo de juego. Sure, that's one también. way of looking at it, but it's totally wrong. Francis John Gordon. Agente especial del FBI. Listen, they both need each other. It's called interdependency. Somos un They agente both del know it. FBI, ¿eh? Yeah, I know. He does terrible things to Tom. Nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think about it. His actions. He's always asking for it. It's his partner's job to fulfill that need, and No es muy Jerry conocido knows este that. juego, pero pinta bastante bien, ¿eh? Proof? Pinta bastante bien, ya os lo digo. Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Zach, I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another Solo tournament. perdido, vamos a Silent Hill. Well, I'll be Vamos a happy, Silent Hill. even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me. Sí, el juego se ve bien, ¿eh? Para hacer el Play 3, el juego se ve canela en rap. Sí, sí. The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into her nails? Crazy. Just La crazy. cuchilla en la uña. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women. They're crazy. Don't you agree, Zach? No tiene el mechero. ¡Hostia! La ha pillado, ¿no? La ha tocado. Hola, ardilla. A tomar por culo el coche. El coche ha muerto ya. Dice, Lucía te pregunta cómo va tu canal. Pues bien, ahí vamos. Vamos que no paramos. Todos los días juego, juego, juego y juego. Intento traer toda la variedad que hay. Novedades, las que puedo también. No vamos mal, la verdad. Vamos poco a poco. Zach, there goes the civilized world. A ver, ya hemos llegado, ahora estamos en una especie de bosque, ¿no? Nos hemos quedado aquí tirados con el coche. Hemos tenido un porrazo que la vi. Yo no sé, pero todos los juegos empiezan así. Con que tienen un porrazo y queda ahí en mitad del bosque, no sé. Todos empiezan así. Vale, este guarda manual.
linterna. Es de terror acción, las dos cosas. Es terror acción. Que tiene miedo, ¿eh? Barra de acero. ¿Para qué quiero esto? Y para pegar por la barra. Hay que darle aquí. Arma. La pistola. Equipar. Salió la pistola. La puta. ¿Qué hay aquí? Acá no sé. No hay nada. A ver, no puedo pasar por aquí. Voy a romper con la barra. Hostia puta. Me voy a romper con la barra. Y va. A ver. Es que... Ya el perfil. Creación de perfiles. Comentar, ¿esto qué es? Looks like we're being welcomed. Zach, I'll let you handle the meet and greet. Vale, como no me fío, voy a cambiarme de arma. Tiene un pelo aquí. Porque soy un perro. ¡Hostia! Ya, ¿qué hice? Hostia, se han cebado con el perro, va a matar al perro. Todo lo que han hecho con el perro. Hostia puta. Observar. Sí, tranquilo, sí. Tranquilísimo. Hostia puta, esto que es un zombie. ¿Esto qué es? Una tía, ¿no? Bicho. Lata de pepinillos, ¿para qué es esto?
de puta. Hostia. Sombra misteriosa. Hija de puta. Ya, sí, nena. Puta. ¡Ay, que me ha visto! ¡Hijo puta! Bueno, pero esto que... ¡La puta! Que no me va a empezar, ya te pone de los nervios el juego. I've been through a lot of crazy situations, but that one takes the cake. It's the first time I've been attacked so directly. Zach, can you give me a logical explanation about what that was? Never mind, don't answer. Life is fun because of the mysteries. Right, Zach? Bicicleta. Ah, esto es para guardar. Vale. Teléfono para guardar. ¡Puta madre! Bueno, ¿dónde va? Hija de puta. No tengo munición. Yo no tengo munición, tengo otra cosa. Vamos con la barra ahora. Mira, aquí hay otra. La madre. A ver, puta. Muere, coño. Por favor, bendito. Esto es traumante, ¿eh? Qué mal rollo dar los pisos esto. Esto es traumante, ¿eh?
Ay, por aquí he venido. Por aquí no. Ahora hay que mirar a la izquierda, ¿no? Puta madre. Una vaca, vamos. A ver, yo me he puesto la vaca. A ver, ¿por qué sale la pistola? Yo me he puesto la vaca. A ver. Este laberinto, ¿no? Vale. Hola, Sai, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí acojonado estoy. Mira la guarda, mira. La guarda. ¿La guarda la tía? ¿La cabrona? Me la viste. Esto de loco, ¿eh? Madre mía. Aquí una rota por H. Estamos cogiendo las pruebas, ¿no? Según veo aquí estamos cogiendo pruebas. Lo que pasó, ¿no? Parece ser. La caja de fusil, ahora aquí. Aquí hay algo, ¿eh? Porque me ha visto. Algo hay ahí, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Hija de puta! Joder, qué cabrón. Aquí, puta. La estamos empezando y ya estoy de los nervios. Estamos empezando. ¿Esto por qué está cerrado? Ah, no abre esto. Este juego no lo conozco. Pues sí, está bastante bien, ¿eh? Este Play 3. ¿No lo has visto? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, hombre? Si te quisiera pedirte disculpas por haberlos dejado solos cuando hacía directos. Felicidades por los 5.000 que me perdones. No pasa nada, hombre. Yo entiendo que siempre no podía estar por aquí, ¿no? Tenéis cosas que hacer. Lo importante es volver, siempre lo digo. O ver los vídeos cuando podáis vosotros. No te preocupes, no pasa nada. Lo importante es que volvéis, ¿no? Todo con candado.
No rompe esto, Lo golpeo bastante fuerte, pero no se puede. No rompe el candado, mamón. Ah, vale. Ahora. ¡Hostia puta! ¡La puta! ¡Mírala! Dale, coño. ¡Hostia, la barra! La barra ha muerto, La barra ha muerto. Voy a tener que ponerme el cuchillo, no tengo mano. ¡Hija de puta! Estaba escondida. Anda ahí. Una puerta, mamón. Ah, vale. Pensaba que era un puzzle, pero no. Se ha venido la chumba aquí. Fue una vez, lo comentó, con un accidente de coche. Sí, un accidente de coche en el bosque. Así empieza. Se queda el personaje aquí tirado. Tira de la nada. Joder, macho. Mira la puta guarra esta. Mira. Oh, puta, el gordo. El juego lo va a pasar mal en este juego, Oh. ¡Madre puta! ¡De zorra! Joder, este más rollo. Mira, te voy a hacer un asado. Uy, tengo una pala. Tío, qué miedo hace fuego. Adiós, coleta. Mátate todo bien, cabrona. No hay nada con esta niebla y puede que la lluvia haya tapado el camino. Todo de loco, Poniendo de los nervios ya. ¡Qué puta! Ponete coleta. La puta. A ver, ya no tengo objetos, no tengo armas. Se ve bastante terrorífico que encima de Play 3 no hay más para Play 5, nos morimos de miedo. Para Play 5 me tienen que llevar a mi urgencia directamente. No tengo armas, tengo que esquivar a la peña, Mira. Mira la cuarta, la tía. Que me mata. Me ha matado. Oh puta. Me ha matado. Ese hay que esquivarlo, A ver, estoy pasando un miedo hoy aquí. A ver, ¿tengo objetos ya? No tengo. Tengo
el cuchillo. Lo voy a esquivar. Paso ya de matar a esta gente. Joder, macho. Corre, joder. Qué cabrón. Vale, hay que esquivarlo. Hay que esquivarlo. Qué más rollo del juego. Hostia. Piedra roja. Va reuniendo las pistas, ¿no? Va reuniendo las pistas de los sucesos que van pasando. ¿Cuál es la muerte entonces? Creo que no estamos investigando, estamos escapando de la muerte. Al mismo tiempo, las dos cosas. Estamos haciendo las dos cosas. Qué raro que solo por haber rodado se haya ido la muerte. La cual vendrá. La cual vendrá. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said, "Tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate." ¿Tú ves? Están aquí mapas. No tenemos mapas. A 2 horas hay mapas. Vamos a guardar. Para 2 horas hay mapa. Ahora hay un mapa. Donde que ir allá, ¿no? Para el punto este. Para el punto que me indica, ¿no? Por aquí. Oye, no hay coche ni nada. Joder, patita. Qué mamones, ¿no? Qué patita. Cochecillo, pues me vendría bien ahora. Pero lo bueno es que no se cansa el personaje, ¿eh? Lo bueno que no se cansa. Menos mal. Botiquín. Un botiquín. Ah, mira, hay un coche. Now you were very late. Guía. Vaya. Ayudante del sheriff. Ayudante del sheriff ahora. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. FBI Special Agent, Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Llámeme York, como el jamón. Jamón Agent York. York? Good, that's good. Llámeme York. Are you the sheriff? Es que calor No, tengo. I'm Tengo una Deputy calor. Sheriff Emily Tengo una Ryan. calor hoy. George, he's the sheriff. Vamos. He went looking for you, actually. He should be back soon. Qué calor I see. tengo. If you don't mind me asking, did you walk all the way here? My car broke down, that's all. Se estropeó el coche, no, hubo un accidente. No fue que se estropeó. She's easy on the eyes. Definitely worth a trip to the primitive. Oye, el sonido del juego muy bueno, By la the way, banda don't mention sonora, anything about what happened back there.
Muy buena la banda She'll think you're sonora. a psycho. Don't want that, do we, Zach? ¿Compraron Play 5? Welcome. No, estos juegos de Play 3. Estos I'm juegos the de la Play sheriff, 3. Estamos jugando en Play George 3. Woodman. Call me George. No es de la 5. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, Bueno, no le iba a just decir que iba call me fumando Morgan. por la That's what carretera. everyone calls me. Y por eso choco. Estaba el coche estropeado, ¿no? ¿Verdad? Could you tell No, me iba why fumando, the no. FBI Que is so estaba el interested coche in a small estropeado. town homicide? Claro que sí. Mentiras Let's just say it's a 3.0. personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample Madre mía. cases to help me with my profiling. Mentiras 3.0. Both are ¿Tienes la superior 3? clearness Sí. with each other. La enseñé. Hay una foto por You ahí can en rename it comunidad. You don't have a La problem Play with this, 3. do you? No, La compré hace poco. no problem. Just want to set things Un straight. montón de Our juegazos small para town 3. has its share of Juegazos. problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand that. Of course. Of course. By the way, George, I Mira, tengo la Play 3, accident with my car. la Play 5 Could you la send Serie someone to X take care of it? Oh, and y la my Wii. clothes and luggage are still inside. Tengo 4 consolas. All right, don't worry. Imaginar si tengo juegos para jugar. Luego tengo I'll el get my PC. assistant Thomas to take care of it. Luego el PC. Do you need anything else? Thanks. Imaginaros si hay juego ahí para jugar. Well then, I think I'll rest Pero la up first Play, at la the hotel. Xbox, el PC y la And I'll Wii, join tuve you on your un chorro de investigation. juegos. Don't know how to say that. We really don't need your help. Dice, pequeño Unlike some of accidente. your Dice, corrupt sí, city pegó un police porrazo en el officers, árbol que la I vi. play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshiper to appreciate the wildlife here. Madre mía, tú. Zach, let's reassess the situation. There are no cavemen here. Esto es de loco. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. Todo el mundo dando like, chicos, compartiendo el vídeo. Creo que me lo merezco, ¿no? Like, compartir el vídeo, que ya estamos con los 5.000 suscriptores, ¿eh? Ya hemos llegado a los 5.000, tío. Hoy es celebración. Vale, el prólogo está hecho ya. Que había derrotado a 22 enemigos en el prólogo. Ya, pues sí que he matado. Es increíble la ignorancia del hombre que chocó, porque fumó y sigue fumando. Y eso que cayó de 1000 metros. Dice, increíble la ignorancia. No, a la gente le da igual. Al personaje aquí le da lo mismo. Se cae, se levanta, ¿no? Como quien dice. Madre mía. Madre mía. Prólogo superado. Joder, pues si esto ha sido el prólogo, madre mía. He matado a 22 enemigos en el prólogo. Dice, también increíble que no se haya dado, que haya daño en ninguna pierna. Es invencible. Previously, during the Hazme una investigation, característica. These puppies are making me go to Ah, vale, está another haciendo town como in the un boondocks again. resumen, I ¿no? didn't De lo que think hemos you'd keep me hecho. waiting in the rain for so long. Welcome. Vale, me gusta, me gusta. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. there's definitely Si nos something quedamos in con this la town. copla, ¿no? Más o menos. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Dice 22 enemigos en el prólogo. No me imagino en la zona final, 80 o qué. It's Hola, hola, Rubiote, ¿qué pasa? I've been using that one Nuevo for a juego, long sí, estamos empezando. Bueno, hace un rato que hemos empezado. Why didn't you get it repaired? This TV is important to you, Ya right? estamos todos aquí expectantes con el juego. It's Enganchados got perdidos. some memories attached to it, sure. I used to watch movies on this thing with your grandma all the time.
Grandma liked movies? Of course she did. A la Everyone abuela le loves gustaban las movies, películas, claro. right? I love movies too. I've never been to a movie theater though. Enfermizo, la calor que hace. Episodio 1. Primer día de la investigación. Ya estamos en el episodio 1. Ángel y Sara. Don. Qué bueno, Don. Aquí. Aquí. Vale. Se escucha un poco por debajo del fuego, pero vi. Porque al máximo de volumen, ¿eh? Espérate, le bajo al fuego. Escucho por debajo. Ahora vamos a bajar al 70. Y ahora me escucho mejor ahora. Ya le he bajado, ¿eh? Que no, niña, le pregunté eso. Mi papá me dijo que sí. Al final solo terminó bien telenovela. Vale, ahora me escucho mejor, ¿no? Ya le baja el fuego. Yo estoy al máximo de volumen ya. York. York. George, jamón, George. Madre mía, tú. Don't breathe. Hold your breath. They can't see you if you hold your breath. Hurry. Like this. Cover Si your salgo con la mouth. respiración, no me ven. Pero juego muy alto. Pero ya me escucho bien, ¿no? No, todavía no. Ya, hay que aguantar la respiración, que no oye, vamos. Madre mía. Pero muévete. Oye. Who are you? Joder. Si queréis cojo y le bajo más, ¿eh? Si no me escucháis bien. Le bajo más volumen.
Zach, the symbolism in my dreams continues to intensify. A forest of red trees, a carpet with red leaves, a strange doll, and twin angels. But that child is what bothers me the most. I swear I've seen him before. I just can't remember where. Well, it'll probably come back to me eventually. For now, we need coffee. Vale, necesito un café. Let's head to the cafeteria, Zach. Una I hope they cafetería. have some real coffee. I really need some coffee. Then we can head to the sheriff's office. There's a proper procedure for everything, right, Zach? Bueno. Está la cafetería. Ah, vale. Nada más que me lo indica, ¿eh? Café con leche. Es difícil dominarse. Vale, café con leche, ¿no? Solo gastamos pesado. Vale. Mira la vieja pegando. Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Julio, por secretaria del hotel. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Is everything all right, Mr. Madre mía, Morgan? qué pedazo de mesa, ¿no? Yes, it's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salt's in that white shaker there. Thank you. La sal, dice. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. No Morgan, lo parece you're poco, embarrassing me. No está So pareciendo el early in juego. the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Say, Polly, what can you tell me about this town?
Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous too. The clock? Oh yes, it's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? Yes, actually, Polly. Could you tell me about the shops around here? Shops? Well, there aren't many. It is a small town, after all. You can do most of your shopping at the Milk Barn convenience store. The couple who run it are a unique pair. I'm sure you'll get to like them. The A&G Diner is a great place to eat. They might be open even if my kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Sweary 65. I don't care much for either of them. Bars are for the younger folk. We also have a gas stand, of course, the art gallery, and even a gunsmith. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though, I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. La vieja se va a limpiar. Quiero que mi casa sea la más limpia de todas. A limpiar. Did you see that, Zach? Clear as a crisp spring morning. F.K. in the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Now then, let's get going. Marcha. Vale. Esto lo voy a coger de aquí. Lo me indica aquí. Me gusta que me indiquen por dónde hay que ir, ¿eh? Me gusta esto del fuego. ¡Qué bonita! Y bueno, desde la accidente actúa como un loco. Vale, el primer día eso. Me he investigado un poco, pero bueno. Hemos sacado a la vieja, más bien. Vale. Lo importante es cobrar, no investigar. Lo importante es el sueldo, no la investigación. A police car. Abre de 9 a 5. No retrase. So we have King George to thank for preparing a car for me. A pleasant surprise, eh, Zach? Let's take it for a spin.
nos vamos en el coche, ¿no? I have to tell you, Zach, this place simply amazes me. The keys were left on the front hood, and nobody stole the car. Values. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. Ah, vale, y ahora manejamos el coche, ¿no? Verás, freno de mano, turbo. Dice un juego de terror, pero con la música más amigable de la historia. Sí, es que tiene mezcla de terror, acción, tiene de todo. Bueno, oficina del serio. Ahora manejamos el coche. Muy bien. Que me estampo, que no veo. Atrás, ¿no? No tiene salida. Puta. So, Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember Attack of the Killer Tomatoes? Filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DeBella. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in '95. The 87-minute-long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Creo que muy bien por aquí, ¿eh? Estoy dejando atrás. Creo que lo estoy dejando atrás, ¿eh? Por el otro lado. Claro, es por aquí. Pero lo estaba haciendo mal. Es por aquí. La gasolina baja también, ¿eh? Voy a agarrar más estrecho. Izquierda. Bueno, no hemos aparcado ahí como hemos podido. Zach, is there something here that you want to check out? We're supposed to go through Anna Graham's file at the sheriff's office, but if you want to act on a hunch, then I'm with you. ¿Tanto esto por aquí o qué? A la vuelta. Joder, ¿cómo me meto ahí? Ah, por aquí, ¿no?
cigarrillo para volver a chocar. Estoy aparcado. Espero que la doña no se dé cuenta. That's one fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Don't you agree, Zach? Bacon. Ya ves se alivia el hambre. Qué bueno, una buena cinta de bacon. A este. Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. Thomas McLean, ayudante del sheriff. Otro ayudante. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, just doing my job. I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay. Let me know when things are ready. Zach, Thomas appears to be the kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Vale. Aquí, ¿no? ¿Qué hace? Llave de ardilla gris. Llave de ardilla gris. Zach, there's a name written on this dumbbell. Arnold. I haven't met anyone by that name yet. Could it be the owner of this dumbbell? What do you think, Zach? Por aquí fuera, ¿no? Joder, cómo abre la puerta la Virgen. ¿He encontrado la llave? Sí, ¿no? Llave de ardilla aquí. You found the key. Is this the one you were looking for? No. This is a gray squirrel. Sorry, that's not the key. Nothing particularly special about the gray squirrel, I'm afraid. You can find them in the US, Canada, and in England, too. A gray squirrel. What was I thinking? But we're looking for a southern flying squirrel right Ardilla now. voladora americana. ¿Pero la otra llave? ¿Tiene más llaves? ¿Tengo más llaves?
sale, a ver. Que me da miedo cuando abre la puerta. Estoy hablando de un amigo por WhatsApp, ya estoy. Da miedo cuando abre la puerta. Cuando abre la puerta no veas. Joder, ¿dónde está la llave? Campo de tiro, esto aquí no está. Es un campo de tiro. ¿Qué hay aquí? Vale, ahora va a dormir un rato. Hola Javier, ¿qué pasa? Pero... Yo ligero. Dormí unas 3 horas. No hay ninguna llave, ¿eh? No sé que esté aquí. Hay la ardilla cola colgando. Ah, entonces es esta, ¿no? Pero la llave es esta, ¿no? La ardilla. ¿Cómo va eso? Pues bien, ahí vamos, con el juego este jugando. Voy a abrir la puerta ahí, ¡plop! Portazo a la puerta. Aquí. Ahora sí, ¿no? You found the key. Así es, ¿no? That's the right one? Yes, Vale, a eso sí southern es. flying squirrel. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here, and we've cracked a big case already. Vale. Creo que ya con eso es un juego bastante bueno. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working at the A&G Diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. City folk, huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him, and some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I baked them myself. That's amazing.
What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Los además, ¿no? La verdad es que los personajes están bien hechos. Vale. Paga recibida, $220. Punto. Vale, vale. A guardar. El juego está bien, ¿no? En plan relajado, poco a poco. Está detectado el juego. Está gustando por ahora, ¿eh? Está gustando. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Vale. Hostia. Está allá. Y oye, más que está lloviendo, es una torta. Ah, vale, 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 así me gusta más. Esta plana me gusta más. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely, flying all over the country alone? I must say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women, you might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a problematic woman. Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away, and nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound. So, Emily, tell me, is there really a need for a full-time sheriff in a small town like this? I'm sure it is small to your city eyes, but any gathering of people leads to all kinds of problems. Fights, runaways, stray pets. You're too fixated on violent crimes. Our job is to guide the people along the correct path, first and foremost.
That's what I consider to be my duty as the Sheriff of Greenvale. Zach, there he is. The monarch in all his glory. Kind of makes me glad that I wasn't born here. Did you say something, Agent Morgan? No, nothing. I was just reflecting on a little history. Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. Okay, which right now is driving. Aquí habrá meneo, seguro. Ciudad de Green Bay. That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning? No, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. And that's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Oye, que bien se ve este juego. Que bien se ve este juego. Hasta de Play 3. Dice, por cierto, ¿en tu país hace calor? Sí, estamos en el verano, hemos entrado ahora. Un calor que nos quita. Hello, Sheriff. Ahí, ¿qué tiempo hay? Invierno. Ya está ahí en invierno. Ahí está el recepcionista. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Vale. Aquí. ¿Qué pasa aquí? A ver aquí. Joder. We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop.
The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Rey pasa la torre delante del alfil. Caballo comete oro hacia la dama. Rey pasa la torre delante del alfil. Rey pasa la torre. Ahora sí. No, no era. Pues sí, a que mate, ¿no? The doctor awaits below with the Será así, deceased. no sé. No sé si lo hizo Another bien, ¿eh? code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased, with Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Tarjeta del sótano. Uy, ahí habrá algo en el sótano, ¿eh? Ahí habrá algo. Vámonos. Vámonos, jamón. Ahora vamos con George. Yo, Fiona. No me indica como que hay abajo, pero aquí no. Está lejos. ¿Dónde es esto? Por aquí. No. Entonces por aquí, Está haciendo bien o no, es que aquí indica aquí. Pero una vez que entro aquí, ya tengo la flecha. Es lo que no entiendo. Ah, vale. Venga por ahí. Se acaba la música y todo. Me pinta chungo, ¿eh? Encontrar los caminos. Es que a veces que la flecha se pierde. No la ves. Un teléfono aquí para guardar la partida. Vamos a guardar aquí. Vale. De momento bien.
está gustando. Yo no sé si he pensado que quería que jugara al próximo estreno. Sí, que yo tengo que subirlo, eso está pendiente también. Yo creo que lo tengo. Lo que pasa es que yo solo no voy a saber jugando. Está pendiente. Usha, sorry to keep you waiting. Mucha. Ah, you made it. Llama Let's get Ucha. started, shall we? Ucha Johnson. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usha Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means... She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. The killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that, or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold.
A case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Joder. Tengo que mirar. ¿Qué es lo que hay que mirar? Tengo que mirar, pero no sé. Es postiza. Pues no entiendo. No sé qué hay que mirar, ¿eh? Fueron hechos los ojos del año 2000. ¿Los ojos? No sé si es los ojos. No me indican nada. No, los pies tampoco. Cosa más rara, ¿no? Tío, que hay que mirar aquí. Vale, era eso. La marca esa de la mano. Era la mano. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks.
That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate, yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. Esto puede ser cualquier cosa, ¿eh? We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? My first victory in the Grandmaster ranking. ¿Dónde están esas armas tan buenas? Wow. Zach, they're here. Vale, no tengo nada para ti. Tenemos un cuchillo de momento. Los cabros muy inteligentes, pero fuma más no poder. Fuma pelotera. Para guardar aquí antes de seguir. Pues las moscas. Hay algo, ¿eh?
Joder. Hay algo jodido, ¿eh? ¿Y qué hay? Hay balas, menos mal, balas, balas. Joder, no había balas en ningún lado. No había balas en ningún lado. Dice, si lo piensas bien, usar el teléfono como punto de guardado es muy inteligente de parte del juego, porque en la vida real puedes rastrear o registrar tu última llamada telefónica. Eso está bien pensado, ¿eh? Qué bien se lo pasa al fantasma. Aquí hay alguien, ¿eh? Mira la cabrón, ¿dónde está? Pero oye, no he puesto balas, ¿no? ¿Dónde están las balas? ¿La puerta? Vale. Vale, puta. Madre mía, esto es traumante, de verdad. Mira, mira, mira. Hostia puta. Eres cabrona. Mira, la primera de esa guarra. La enfermera de Silent Hill, ¿eh? La guarra esa, que sale. Toma droga. Toma droga también. Puta puta. Toma aquí. Qué miedo. ¿El guisado esto para qué? ¿Me da vida o qué? Qué miedo, Dios mío, qué miedo. Me recuerda esto a Silent Hill, ¿eh? ¿En serio? Cuidado, ¿eh? Enseña esa puta. Vale, 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 vale. Dale, dale, dale. Dios, coleta. La puta. Hostia puta. Me cago en la puta. ¿Habéis visto cómo se mira? ¡Hija de puta! Macho, de verdad. Dando miedo este juego, ¿eh? Dando miedo. Silent Hill daban miedo. Con esas balas tenemos para el año 2027. Sí, vamos, aquí te dan balas poquísimas. ¿Qué es que hay ahí debajo? ¿Qué hay debajo?
tarjeta. Tarjeta del edificio, que es que raya de juego. Mira. La cosa es que para dónde. Puta madre. Vamos. Joder, pero por la tarjeta, vamos. Claro, joder. Está dando miedo ya el juego, Está dando miedo. No, me está dando miedo ya. Da más rollo el juego, Ah, mira, un teléfono. ¿Esto qué es? Maleta, ¿qué es? Ah, traje de agente. ¿Me puedo cambiar el traje? Traje listo al trabajo. Este me gusta. ¿Me cambiaste? Sí. Ah, ya me he cambiado, ¿no? Ahora voy de rojo. Me puedo cambiar hasta detrás. Qué pasada de juego. No, a mí sí. Yo me estoy acojonando, con los sonidos esos. Te das cuenta que yo lo escucho con los cascos estos. Bueno, los tuyos, ¿sabes? Son como los tuyos. Pero da un miedo que lo flipas porque lo escuchas tú por aquí. A la de pistola, ¿no? No hay balas. A dormir. Estabilizador, lo cojo, Mira que va a tener un cuerpo, veamos que es el piso, las paredes rojas. Claro, es que da miedo el juego. Cuchillo, cógelo. Coge el cuchillo, vamos a cuchillar aquella. Piruleta, ¿para qué hay una piruleta? Chupachú. Botiquín. Vale, esto me gusta. ¿Qué me da salir aquí? ¿What? ¿Qué es por aquí? Mierda. Puta madre. Ay, no, por favor. Lo más feo. Joder. No, para. Corre, joder. Joder, no corre, tío. Tío, vamos. Here! Over here! Por aquí. Sí. Ya vamos.
te están dando cosas para curarte, te van a enfrentar fuerte, hombre, seguro, claro. Mamá, hija puta. Botiquín. Y si me están dando mucho bote. Botiquín, joder. Vale, guardar primero. Cigarrillo. Tenía droga, yo creo. Madre mía. Vale. Dame un segundo que ya vuelvo, ¿vale? No tardo, no me tardo. Vale, ya estoy aquí otra vez. No me he tardado mucho, ¿no? Voy a la cocina. Y yo ya, porque es que tengo ya la garganta seca. Me digo, voy a echarme algo de si no, me da un chungo aquí.
¿Qué más se pasa en este juego? Dice, me gusta el detalle. La magia de reloj da vuelta como los relojes de nada. Joder, es que me va a dar un chungo. Me echo de bebé, me da un chungo aquí en la habitación. Tengo el ventilador puesto al 2. Y hace un calor aquí dentro. Bueno, venga, seguimos. Acción aquí. Uy, eso está abierto, ¿no? Porque hasta meter está ahí, ¿o qué? Ah, la tarjeta está aquí. Esta puerta es que entran los bichos aquí. Esta puerta. Viene la entrada, ¿de qué entrada? ¿De qué entrada? La madre, la que hay aquí. La que hay aquí. ¿Y de qué entrada es? Ah, ahora qué pasa porque no lo oigan. Ahora no lo oye, no respiramos, no lo oye. Madre. ¿Ves que no lo oye? ¿No respira? Está apagado, esto está apagado. Claro que me asfixio, joder. ¿Qué pasa? ¿Por qué me muero? ¿Qué me pasa ahora? Y dice llave de la entrada. ¿De la entrada del hospital ahora? Entiendo yo esto de llave de la entrada. No. Ya no me indica por dónde es. Me oye, ¿ves? Me oye. Y no será aquí. ¿Qué? Ah, guarda. Ahí es ahí.
que es ahí, ¿eh? Ahí es aquí. Corre, corre, corre. Pero corre, mamón. ¿Qué me pasa? Fuera, fuera. Joder. Ahora me he quedado un poco asustado. Dos canales lo pasa ya, ¿eh? No me quedo asustado después. Al quedarse atontado, luego no corre el personaje. Es claro. Qué calor. Hay aquí, ¿no? Ya, esto es la entrada. Ay, no, por favor. Joder. Ya sabía yo que algo pasaba aquí. Ya sabía yo. Me dan el arma. Eso. Vale, aquí. Los sonidos de los monstruos muy exagerados. ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué me ha hecho el mamón este? Una copita. Let me die. Vale, pero ¿quién me da la escopeta? Vale, me da la bala de escopeta, pero ¿y la escopeta quién me la da? Let me die. Más rollo. Vale, ¿me puede dar alguien la escopeta, por favor? Una escopeta. Aquí. De momento no hay escopeta. ¿Para qué? Somos exagerados los sonidos, ¿eh? Víctor, somos exagerados. Vale, se acabó. Joder, que malo Agent pasado Morgan, ahí, ¿eh? if you're so desperate, then why not smoke two at once? Manda munición, pero la escopeta no. Who's that old man? That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here.
His father started up the lumber trade and founded this town. He's a weird one, as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. And just FYI, he owns almost the entire town. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Capitalista. Deje de fumar. Y por eso ve todo eso. Claro que me fuma la pipa. Luego me cosa. Mr. Francis York Morgan, haste won't lead you to what you seek. Keep your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart. Asesor de Harry. Nice to meet you too. How did you know my name? Mr. Francis York Morgan, information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain our town goes mad. To our disdain, unpreventable. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Joder. Al informe de la autopsia ya hemos hecho esta parte también. Hemos derrotado 38 enemigos ya de prueba de juego, ¿eh? Vale, dame la paga. Dame la paga con el sueldo. Me voy a la Bahamas. Vale. Guarda, joder. Recuerda haber guardado esta de la PSP. Guardaba lo mismo en la PSP. The body was found in the Greenvale Forest Park. That's west from here, and too far to walk. A forest park? It's the pride of the town. It has a beautiful trail leading to a viewing site over Velvet Falls. That does sound fantastic. Show me the sights. That may have to wait. We promised to be there by 1800 to interview the first witnesses to the crime scene. ¿A dónde voy ahora? ¿Sí? Soy una creación de perfiles. ¿Qué hay ahora? Intención. Pero no sé lo que he hecho. No sé lo que he hecho. He venido aquí. Por mi cuenta aquí, ¿esto qué es? No, 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 no.
Habéis que ir allí. Zach, we need to get to Greenvale Forest Park. It's apparently quite a distance, so check the map. Parece cortetera. Speaking of 80s movies, one jewel in the rough springs to mind. Deadly Spawn. Do you remember that one, Zach? Back in '83, directed by Douglas McCown. Right, it was filmed pretty cheap, but still it was pretty good. The monster design with the mouth crammed full of teeth, I loved it. So many delicious B-movie cliches. Did you know that they made a sequel? But I never got to see the sequel. The rental store didn't have it for some reason. They said the staff for the sequel was totally different from the original. Wonder how the sequel turned out. You know, the monster in that one responded to sound. Wait, Zach. Sounds a lot like the movie Tremors. I think that one was back in '89, directed by Ron Underwood. Now that was a great role for Kevin Bacon. Masterpiece. Zach, that one had sequels like crazy. I remember there was a fourth one. I've only seen the first one, though. Joder, a ver, conmigo. De día a 6, no hay. Hasta las 6 de la tarde, ¿no? Claro, claro, es que no te ubica, no te ubica. Lo ve a lo lejos, a raya. Pues por aquí no es. Tiene que haber un carril o algo. Aquí. Complicado de llegar a los sitios, ¿eh? Tremors. I think Fred Ward was in it. You say Fred Ward, and I say Remo Williams, The Adventure Begins. That one was back in '85, I think. Directed by Guy Hamilton. Guess Hamilton was aiming to start a series like 007, but it had no sequels. A real shame. Do you remember the martial arts they used in that film? Called Senanju? The ultimate in martial arts, using no weapons at all. Remo's master Chun ran across water, remember? Que si no, me quedo sin nada, sin gasolina. You from out of town? Dueño de la gasolinera. I'm Francis York Morgan, FBI Special Agent. Huh? Gran depósito. Repostar. Vámonos.
Vale, ya recostado. ¿Dónde es? Me cago en la puta que lees. Es colejísimo. Zach, picking up from where we left off. Tremors. I think Fred Ward was in it. You say Fred Ward, and I say Remo Williams, The Adventure Begins. That one was back in '85, I think. Directed by Guy Hamilton. Guess Hamilton was aiming to start a series like 007, but it had no sequels. A real shame. Do you remember the martial arts they used in that film? Called Senanju? The ultimate in martial arts, using no weapons at all. Remo's master Chun ran across water, remember? And he loved soap operas. Man, that was a good character. He was played by Joel Grey, the best supporting actor in Cabaret. Of course, in Remo, he had so much makeup on you couldn't tell. Esto por aquí no tiene pinta, ¿eh? ¿Está el tren aquí? No, por aquí no. ¿Sabes lo que digo? Es que te guía, te acabas guiando. A encontrar el sitio. Son lentos los coches, sí. No corres nada. Joder, te puedes morir aquí. Ahora a la derecha. Me pone el destino muy dentro. No es más claro. De loco. Now, Joel Grey's daughter is, of course... That's right, Jennifer Grey. You knew that, right, Zach? Jennifer Grey. She's in one of my most favorite movies. Ferris Bueller's Day Off. 1986, directed by John Hughes. Huh, that one was so 80s. Zach, you're not the most cheerful guy I know. But you really do like those cheerful movies. We used to love those teenage movies back then, didn't we? Breakfast Club and Pretty in Pink. St. Elmo's Fire, and Fast Times at Ridgemont High. That last one was in 1982, directed by Amy Heckerling. Now that was an impressive film. You've got Sean Penn in the lead, with Jennifer Jason Leigh and Phoebe Cates. Not to mention Nicolas Cage and Forrest Whitaker were in it too. And the original book and the script were written by Cameron Crowe. How could that not be a great film? Do you remember that? When that movie ended, the last words, the end, was from an arcade game. That's right, it was from Mystic Man. It stuck in my head for a while. The memories. I feel like I have a lot of movies to catch up on. Let's just hope we can get to the end of this case soon. Then maybe we can catch up on a few. Give some thought about what movie you want to see next, Zach. Dejando atrás. Vale. Madre mía, tú. Para venir a toda hora.
Zach, is there something here that you want to check out? Well, just do as you please. We can head to the forest later. Joder, la Virgen. Has pasado ahí, con el recorrido. What are you playing at? You tell us to come here, and you keep us waiting. Is this the way the FBI treats their own people? Hello, George. I just had some things I had to do. You really are pushing it, you know that? I'm sorry if I upset you, but it was important stuff. To me, at least. That isn't the issue here. We are in the middle of a homicide investigation. He's not listening, George. I think we both know by now how little he thinks of other people's feelings. I'll be more careful from now on. I promise. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. It's what everyone calls me. And you are Jim Green? That I am, son. I keep these woods. Well, you're doing a fine job. Well, I used to be a tree surgeon. And these two discovered the body? Yes, my grandchildren, Isaac and Isaiah. Zach, you see that? Twins. Just like in my dream. We gotta keep an eye on these two. I'm sorry. Could we talk away from the boys? I want to help your investigation, but I don't want them to hear this. Very well. Emily, please. I'll just take them over there then. Thank you. Hold on. Don't do anything without asking me. These children were the first to witness the crime scene. I want to talk to them. Come on, they're just kids. They have no idea what really happened to Anna. That doesn't matter. You agree with me, right, Zach? How heartless. Do you ever think of other people's feelings, ever? Emily's right. That's stone cold, even for the sake of investigation. Children see things in pure, simple terms. They may have seen something we adults would never spot, and they are here at our request as well. We could at least chat with them and see if they want to make a statement. Are you serious? I never joke about matters like this. Oh my God. Don't worry. They aren't as fragile as you think. Look at them, standing so upright there. Now then, Isaac, Isaiah, tell me, what did you find here? Anna, she was so pretty. She had a red dress on. Her hair was shining. Bright gold hair. There were lots of animals around her. Squirrels, weasels, and a snake. A real snake. We didn't know until then. But we know now. Anna was the fairy of the forest. She was a goddess. She smiled when she saw us. She looked so happy. That's right, Isaac. Isaiah. She was a fairy. A goddess. I'm sure she is playing with those animals even now. Of course she is. Yeah, of course. Most useful information, boys. Well, Emily, you can take them now. Okay, Zach. This is where Anna's body was. And that means our unsub, our unknown subject, was here too. So, what happened here? Anna. Anna. Ow! Crap! Jeez. I hate this. Why did it come to this?
de bosque increíble. Jugando frente del guardabosque. Zach, something is still missing. We need more clues. Los trozos de hierba doblados. Otra pista, ¿no? Tienen como premoniciones, ¿no? Personajes tienen premoniciones, por eso se llama este juego Deadly Premonition, porque de premoniciones. De chaleco con agujeros. Una pista. Ah, no. As you requested, we have permission to stay and look around as needed. Aquí detrás hay algo. Detrás de aquí, pero como paso por ahí. Aquí tiene que haber algo. Voy a cambiar. Venga. Parecido como que había algo. ¿No? Sale como un hueso aquí. Pone acceso. Falta de pepinillo. Y espera, me voy a mojar a los perros para que no les den un golpe de cartón. Vale, vale. ¿A dormir? Aquí ya ni más nada.
va a dormir un poco. Tiene el arco y arco. Está tirado, ¿no? ¿Dónde está? Perfecto. Anagrama. Vale, esta otra pista, ¿no? ¿O no? ¿No? No, eso es un cromo. Ya, no sé. Es como arte, pero no. Llego a verlo. Hasta aquí un hueso. No me deja. No sé. No puedo irme tampoco. No veo más nada. Faltan como dos pistas, pero no las veo. Hay aquí. Aquí hay algo. El zapato de tacón. Vale, eso tiene una pista. Eso tiene una pista. Vale, me falta una. Falta una pista. Con 4 me falta una, tengo 3. Sé que está el hueso ese que se ve ahí, pero todo lo viendo. Vamos aquí.
Creo que ahí está la pista. Terrín con polvo de metal oxidado. Mis perros ya están bien fríos. ¿Qué ha hecho? ¿La ha regado con la manguera? Mío, qué calor. I haven't seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sentiment then. These holes on the ground were made by high stiletto heels all around here. And this depression here, Agent Morgan, I see what happened here. He hung her from the tree and put on her shoes. He was really enjoying it. A sicko. And he knelt down. And disgusting. George, you certainly have a vivid imagination. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer. That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. An idea being interesting doesn't make it fact. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office. Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion. Zach, what was he doing in front of Anna? Vale, tenemos estas pistas, ¿no? Las 4 pistas. Fue él el que la mató. Fue él el que ha escuchado. De nada frente a un asesinato y él fumando como si nada. Pues no pasa nada. Now I get it. He was kneeling to pray in front of her. Just like the twins said. She was a goddess. The unsung, or unknown subject, offered prayers to Anna's body, with its bitten-out tongue and massive body wound. Joder. Once dead Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So who is Miss Stiletto Heels? The steps are close coming up to the body, and then farther apart going away. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except, well,
except maybe one person. Don't keep me in the dark, then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that. The old lumber mill. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? Vale. Pues hasta visto que tela, ¿eh? ¿Sí? 43. Ahora vamos a guardar. Yo creo que ya casi vamos a dejarlo por aquí. Llevamos ya 3 horas de directo. Yo creo que ya está bien por hoy. The lumber mill is pretty far from here. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way, and then displays powerful adoration after she's dead. Something close to love. That could well be the key to all this. I will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's MO, modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. Ahora hay que ir hasta el aserradero, ¿no? Estudio 1.5, lugar del asesinato. Hay que ir hasta el aserradero. Vale, pues creo que ya vamos a dejar el vídeo por aquí. Uf, ya habéis visto, ¿no? Qué pedazo de juego, ¿eh? Hemos empezado hoy. ¿Verdad? Muy bueno, ¿eh? Me está gustando muchísimo este juego. Esto que es. Me está gustando muchísimo el juego, ¿eh? Muy divertido, con muchos sustos, mucha acción también, ¿no? En las escenas esas donde te pone, cuando hablan del asesinato, ¿no? Y te ponen esa musiquilla de Kinder, como dice Víctor por aquí. Es una pasada de juego, muy bueno, de verdad. No pensaba que me iba a gustar tanto este juego. Y al final, me está gustando. Me está gustando, por ahora, hasta el momento, sí. No le he visto ningún fallo, de momento. Una historia bastante bien, un buen argumento, ¿no? Encontrar pistas de lo que pasó con el asesinato de Ana, ¿no? Cómo mataron a esta mujer, ¿no? La mataron, que yo creo que fue el asesino ese de la capa, el encapuchado ese que parece una muerte, ¿no? Pero bueno, vamos cogiendo pistas poco a poco, ¿no? De lo que fue pasando, ¿verdad? Yo creo que eso le da su puntillo, ¿no? Puntillo de investigación, acción, terror, todo mezclado ahí. Yo creo que eso, bueno, no hay un juego que yo haya visto con esa temática, ¿no? Todo mezclado, ¿no? Al mismo tiempo tiene un toque de humor también, música así, tan alegre, música Kinder, ¿no? No sé, es un juego que está bastante bien, no se está aburrido para nada. Es verdad que, ojo, eso sí lo digo, tiene muchas cinemáticas,
¿vale? Ni mucho texto. Eso sí es verdad. Hay que estar nada más que leyendo, pero joder, merece la pena, ¿eh? Merece la pena muchísimo. Yo vaya, me he quedado fascinado. Me gusta el juego. Dice, lo único malo es la orientación para buscar zonas, eso también. La zona del mapa, cuando tienes que ir a por algo, ahí ya te pierdes. Como no estás adentro, te pierdes. Pero bueno, por lo demás, a ver, ¿qué podemos pedir, no? Un título de Play 3. Tampoco no podemos pedir mucha cosa. La verdad es una pasada. Por supuesto, el próximo día lo continuaremos. Sí o sí, vamos, dejaré puesta la emisión. No sé si será para mañana o para pasado, ¿vale? Porque tenemos también pendiente el juego de Rayman 3, que lo tenemos ya a media, tengo que seguir avanzándolo. Entonces, no sé si lo pondremos para mañana o para el domingo. En vez de aquí Premonition, no sé si será para mañana o para el domingo, no lo sé todavía. Porque tenemos que avanzar con Rayman 3 también, que lo tenemos ahí a media.